السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. Apprendre la langue française. في الفيديو غادي نتعرفو على الغومون ديال لا بواط ا ميرفاي. كما كتعرفو الكاتب ديالو هو أحمد السفريمي، هو واحد الغومون اوتوبيوغرافيك، يعني سيرة ذاتية، تنشر في 1954. نفوتو نشوفو الفهرس، نتعرفو على الريزيمي، على لي تيم، لي بيرسوناج و لو ليو و لو طون ديال هاد الرومون. نبداو بالريزيمي. لوتور ناراتور بيرسوناج، علاش قلنا هكا؟ لأن لوتور هو لو ناراتور، هو البيرسوناج برينسيبال. raconte son enfance alors qu'il avait 6 ans par un va-et-vient entre le point de vue de l'auteur narrateur adulte et de l'auteur narrateur enfant. Le lecteur entre dans le monde solitaire du narrateur qui, malgré quelques timides amitiés, ne semble compter comme véritable ami que la boîte à merveilles. En faisant le bilan de son enfance, l'auteur raconte ses journées aussi auprès du frère et de ses condisciples, يعني les collègues ديالو. La maison de Dar Chouafa et les habitudes de ses habitants ainsi que le souvenir de fierté de sa mère concernant ses origines et son habitude à passer des rires aux larmes, en plus de son art de compter les événements d'une façon qui passionnait son auditoire. De par son genre, le récit reste un véritable témoignage du vécu de ces personnages par la fréquence des noms de quartiers qui constituent une véritable cartographie géographique. La figure calme du père est mise à rude épreuve dans le marché des bijoux quand il vient en main avec le courtier afin d'acheter des bracelets en or et argent à sa femme. Cet incident précède l'annonce de la perte des capitales de l'Osog de Haïk. الأب ديالو كان فقد المال ديالو في السوق، ce qui fait basculer le niveau de vie de la famille de la pauvreté. Après avoir assuré le quotidien de sa famille, le père part aux environs de Fès pour travailler comme moissonneur. Après un mois d'absence, il rentre chez lui pour apprendre le divorce de Moulay Harbi avec sa seconde épouse, la fille du coiffeur, ce qui lui permet d'exprimer son soulagement quant à ce dénouement. قصة كدور حول واحد طفل كيحكي على السيرة الذاتية ديالو. كما قلنا يعني الكاتب أحمد السفريري هو كيحكي على السيرة الذاتية ديالو، على لونفونس ديالو، الصور ديالو كيف داز، العلاقة ديالو مع الجيران، والأب ديالو اللي فقد رأس المال خرج النواحي ديال مدينة فاس، لأنهم كانوا في مدينة فاس، خرج النواحي ديال مدينة فاس، خدم يعني بعد شهر عاد ولا رجع. كوا دوطخ كاين لو ديفورس ديال مولاي العربي، يعني طلق المرة الثانية تاعو اللي هي بنت الكوافور. وكاين بزاف ديال الأحداث غادي نتعرفو عليهم ما بين لي طيم وما بين العلاقة من الشخصيات وما إلى غير ذلك. شوفو لي طيم، عندنا لا سوليداريتي، التضامن كما قلنا يعني ما بين الجيران في العديد من المناسبات في الرومون كيبان التضامن ديال الناس، وهذا كيعكس الصورة ديال العلاقة ديال الجيران. كاين لا سوليتيد أولا الوحدة اللي عاناو منها هاد الشخصيات، ومنهم الشخصية الرئيسية سيرتو منين فقد الأب ديالو، مشى الأب ديالو خرج على فاس يخدم عاد ولا. عندنا لا بوليغامي، يعني تعدد الزوجات، ظهر عند مولاي العربي من تزوج زوج ديال الزوجات. عندنا ليماج دو لا فام ماروكين، الصورة ديال المرأة المغربية أحيانا بات عندها قيمة، أحيانا طاحت القيمة ديالها على حساب
الشخصيات وعلى حساب لو رول اللي الدور اللي قاموا به، أن لا سوبرستيسيون ولا داك الخرافات اللي كانوا كيأمنوا بها بعض العائلات، هادو هما لي طيم اللي باينين ولا المواضيع التي تطرق لها هاد الرومون. فوتو نشوفو البيرسوناج. عندنا جو أولا لو ناراتور التسفليوي. Il est le fils de Lalla Zoubida et de Sidi Haslam. Il s'appelle Sidi Mohamed. Âgé de 6 ans, il se sent seul bien qu'il aille obsédé. Il a un penchant pour le rêve. C'est un facile d'origine montagnarde qui aime beaucoup sa boîte à merveilles, contenant des objets mêlés et souffre de fréquentes diarrhées. يعني هنا المخاطب اللي هو أحمد السليمي كما قلنا في صفة الكاتب الشخصية الرئيسية داخل الغامون. الأم ديالو هي لالا زبيدة والأب ديالو هو سيدي الإسلام. عنده 6 سنوات في اللاج ديالو. هو الأصل ديالو من الجبل كما كنقولو أولا الأرياف ديال فاس. صديق لابواط أميرفاي أولا صندوق العجائب اللي عندو. فوتو نشوفو لابواط أميرفاي. Le véritable ami du narrateur. Elle contenait des bols de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor, un capuchon de verre à facettes offert par Rahma et une chaînette de cuivre offerte par la Zoubida. يعني هادي هي لابواط المربع ديالو اللي كيحسبها هو بحال واحد الصديق، يعني الشخصية الرئيسية اللي هو سيدي محمد، يعني كيحسبها بحال صديق وبحال شخصية رئيسية من داخل الغموض. Lalla Zoubida, la mère du narrateur, une femme qui prétend être la descendante du prophète et s'en vante. Elle croit aux superstitions. Ses yeux reflètent une âme d'enfant. Elle a un teint d'ivoire, une bouche généreuse et un décor. Elle n'est pas coquette. Âgée de 22 ans, elle se comporte comme une femme vieille. هادي الأم ديال الناراتور أو الراوي اللي هو الكاتب. كتدعي أنها جذور ديال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأصول ديالها، وتفتخر بذلك، وكتآمن ببعض الخرافات. عندها 22 يعني 22 سنة، وتظهر عليها ملامح أنها واحدة السيدة كبيرة، يعني با كوكيت، يعني ليست جميلة عاوتاني من ناحية ديال البورتخي فيزيك. الفوتو نشوفو سيدي عبدالسلام، le père du narrateur, homme d'origine montagnarde, et s'installe à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal situé à une 50 km de la ville. Il exerce le métier de tisserand. Grâce à ce métier, il vit à l'aise, en forme et de haute taille. سيدي عبدالسلام هو الأب ديال الناراتور، الشخصية الرئيسية. كما قلنا الأصل ديالو من الجبل، وجا سكن في فاس، كيخدم في النسيج. فوتو نشوفو لا شوافة voyante. C'est la principale locataire de la شوافة. On l'appelle tante Kenza. شوافة باين لا voyante، يعني الفرنسية شوافة هي اللي كتكليلهم داك الشوافة، كيسميوها لا طونت كنزة. شوفو إدريس العواد، c'est un fabricant de charries. Il est époux de Rahma. Il a une fille âgée de 7 ans qui s'appelle زينب. هذا كيصنع داك أدوات الحرب، هو الزوج ديال رحمة والأب ديال زينب اللي عندها 7 سنوات. شوفو فاطمة البزيوية. Il partage avec la famille du narrateur le deuxième étage. Son mari, Allal, est jardinier.
دي كتسكن في الدوزيام ايطاج مع يعني الجيران ديال الراوي او الشخصيه الرئيسيه اللي هو سيدي محمد. الزوج ديالها هو هلال، هو جارديني الخدمه ديالو. Lorsqu'il décide maître de l'école coranique, il somnole pendant que les écoliers récitent les versets du Coran. Elle distribue des coups de baguette au hasard. Un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lancés des flammes de colère. Il habitait rue GF. هذا هو الفقيه ديال المسجد أو ديال الجامع في المصطلح القديم ديالها. هو المعلم ديال القرآن. هنا وصفوه بانفيرون، يعني كيدي الناس، كيجي الناس ملي كيبداو هما كيقراو القرآن وكيبدا كيضرب بداك العصا ديالو، يعني غير كيضرب هكاك يعني وازار، يعني هي فين جات. ذو لحية سوداء، وهو كان ساكن في غي جياف، لا غي جياف. عندنا Driss Coutinho, fidèle serviteur de Sidi al-Islam, il remplissait les carnets et faisait les commissions. هذا كان خدام مع سيدي الإسلام اللي هو الأب ديال سيدي محمد، الشخصية الرئيسية. أن لالا عائشة إنو سي voisine de لالا زبيدة، هي واحد الجارة قديمة ديال لالا زبيدة. Abdallah, il est épicier, le narrateur lui attribue toutes les histoires merveilleuses qu'il a eu l'occasion d'entendre. هذا واحد البقال يعني اللي عنده دكان، كان كيحكي له لو ناراتور داك القصص الخياليه ديالو. وتشوفون تعرفوا على الكادر سباسيو تمبوريل، على الزمكان الذي تدور فيه الأحداث. نشوفوا لي زانديكاتور دو طون، أن لو ماردي jour du site, le mercredi matin, le vendredi après-midi, le lendemain, le soir, le jeudi suivant, ce mercredi, le lendemain et le surlendemain, le matin du troisième jour, 2 jours avant l'Ashura, le lendemain matin, 3 heures du matin, à lundi. يعني كاين دي زانديكاتور يعني محددات ديال الزمان من داخل الرومو. نفوت نشوفو لي اليوم نظر الشوافة، عندنا المسجد، لو بان أو الحمام، لو سانكتيير، الضريح، زنقة الحجامة، لو سيميتير، المقبرة، لا ميزون دو سيدي العرافي، منزل سيدي العرافي. كاين لا غيجياف، عندنا لا غي رياض شحا، يعني هادو أزقة. عندنا لي كارتي اللي كاينين اللي تكرههم. هادو هما لي اليوم. بهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس بعد ما تعرفنا على الرومون ديال لا بواط ا ميرفاي، تعرفنا على لي بيرسوناج، على المواضيع ولا لي طيم، تعرفنا على لو طون اي لو ليو، وكذلك الريزيمي جينيرال او الملخص العام. انا بغيت ندير ملخصات ديال لي شابيتر باش ما نطولش الفيديو. كنظن ان هادشي كفايه، نتمنى تكونوا استفدتوا، وغادي نودعكم على امل اللقاء بكم في درس جديد وفيديو جديد. متنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد، واللي مازال ما دارش اشتراك يدير اشتراك باش يوصلوا الفيديوهات القادمين. ومع السلامه.